Ako pa ko karon guys. Watch me. Sa transformation. Watch me. Ay, nay di ala guys. Guys, tama eh, ang Si cake. Kiana guys. Long time no see Kiana. Hi, Mami. Ate Cam. Pila na mi, pila to ka mula na sa kalagla. Wala ka ba laan si mami? Almost a year. O si ate Kiana. Year na ba mi? Ba kanang laag na laag ba? Agad. Nakato ka tong birthday na ko, Mino? Wala si mami ato, guys. Asa dito yung baby? Sa balay ra ba? Yung basta karon paka-uban sila mami Yeah, sa birthday ni yeah, Rene. Oo, ako. Sobrang dami. Cute kayo yung cake. Ay, may ako yung ulit. 22. Pwede parang sa... Hey again guys, welcome back again to my channel. So in this video, I forgot to make an introduction video, so I'm just recording all of this. This was June 14 at Tikiano's Beach Resort because it's Rene's birthday. Like what I said in my last vlog, I was looking for some dresses, something like that. So we were rushing at this moment because people were started to appear when it was just still 1 p.m. and it should be 3 p.m. na mag-arrive sila, but then, yeah, that's why we had to fast forward things up and I looked so chopped. Anyway, so I hope you will enjoy this video. Chopper. 200 shots. Nice, Mommy Shirley. Nag-gift kayo. Bunny. Mami siya 2 chopper, 200 shots. Check my nails. Check our nails. She also have her nails, guys. Hi, oh. Hi, guys. I just want to thank Mommy Melody and Fia magsangkay. Tama ba? Ano? Takot. Yung pagkakayon ng Rosalio. Uyan ako mag-iwi. Ilis na yun! Ay, sorry guys. Dapat na rin yung yun. Isip pa ang eyeliner sa kuha, guys. Pakita ka lang naman. Lagi mga paano po, mga classmates. Hirang kita. Ang mama ko din ako. Ma'am. Wow! Hi guys. Kaon na tayo. Finally. Kaon na tayo. Abas. Guys, sikat mo kay tao. Yan ako gusto kayo pag kamay-kamay. Ito lang. Hi. Ako kabalo dahil. May photoshoot na si Rene. Nating hawid sa reflector. Oh. Nagulati siya sa reflector. Kira ka Ate Cam? Ay, okay na ba? Wala ni mo gidugangan ni mong blush? Ay, okay na. Okay. Hindi na ito kailangan. Mag-wait sa mi sa kwan. Birthday girl na mo. Nag-shoot pa sad sa iyahang best friend.
body, ano na lang, sige, layo ako. Thank you so much sa bouquet, guys. It's been, how many years? Yeah, 2 years since I received my last bouquet from a man. Karoon na din guys, yatag siyang best friend. Sana ako rin. Sobrang ganda. Happy birthday, Rene Rose. Stay healthy and humble. Be always be kind. Wala nakagupaw, best ay. First. Oh, guwapo na. Daw? Daw? Guys, you know what? At this point, you should hire me already or I should make a career out of this. Insert na ko tong audio. I work hard like a dog day and night. Abas. Ito na, si Amber na. Mana, si Amber ba? Si Amber sa Inside Out. Pula na yung naong. Oh. Guys, magwami gasin kay magkaan kung mangga. Para sa lino. Ano, gadala ka per week gasin? Hindi ka na magbiyahe ta. Ay, ka na nataga mo siguro ito niya ito. Tag-Zamboanga ma ba? Ha? Ito niya ito, mag-Zamboanga guys. Di ba, pila, nakauras ang biyahe. Niya, maagi ba niya ito, kaya nag-audition ko for binibiling sindangan. Niya, agi ba niya ito, say shortcut, magod niya agi. Saka nang gamay kayo siya nga road din. Ang mga balay kay murag kilometer pa? Kilometers? Ay, ang next nga balay niya na road, sabi siya nga road. Niya, dapat niya mo gawas kalit na ito nga kuan bi. Wak, 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 wak. At least di ba sa asin? Pero in practical, good nga ways, nga no, gadala kag asin ma. Para kung naay mga timplahan, para magpatog mangga. Mahilig biyataan na. Then isa pa yun, pangpaswerte po ng asin. In Chinese? Sa tuwa, Pilipino. Oo ba? Guys, shout out sa yes address guy. Rene Rose, the birthday girl. Actually, naka-okay mag-dress. Pero, magdili ka na ko bet ang dress. So, yes. Yes! Touch ko sa nina, guys. Please. May asin pa. When there's a manga, that's a good day. Tara po, huwag mo magyabo. Guys! Tatat. Ay, picturean ta ka. Picture. Ayan. Ito si Daddy. Ma, bouquet.
Abo ni ang san be? Sugos papa? Oh. Wait lang. 1, 2. Piliin sabi ay mo mas ba. Hi guys! Hi Mama Sweet! Kapoy na siya guys. Nag-prepare me sa amo ang things for later. Supposed to be mananaw mi sa pageant pinors. At tandugi kasi nagsugod and hindi ko pwede magdugay-dugay or like haguon na mong self because magsayo pa may ugma. Like literal nga sayo mga adlaw. Okay. Third shot na ko for anti-rabies. And then, diretso na rin mi Don Carlos. So, let's go! Eternal Chapel supports rally services in Visoria and Iguaca, City, offering a complete funeral service, chapel rental, and home away. Provide reasonable prices. Hi! So, ganina wala may ka-third dose sa NMMC kay super kadagang tao. Kay gapon ng good is 76 charter day sa CDO and then ang triage kay namugod sila holiday. So, ganina nagtapok tanan tao mga bakla. And so, it's 6:39 on the way namin to Don Carlos and it's a 3 hour 17-minute trip. Actually, na-route na 2 hours ra. Pero I don't know, agyon magud kay sa Talakag si Mermerg. Na po mag-stop pod mi sa Malay-Balay before diretso na dayon. So, bantog sa'yo kay may kay pasin na mga aperya bitaw. May na lang. We can do something about it. So anyways, see you there. So, inani rin forma. Sa Manolo, basta. May Manolo guys. Ni-blink naman ko yun na tapos Manolo. Then, mag-raise the waist check. Tara guys. Malay mga eyes. Here. Uy, nag-vote na din mi dito Manolo pilingon. Abot ahan ni Arch. Magud sa ways, oh, nami dari. Tapos dari din ang Manolo. Limangon pa ba na ako na? Muna gid ni. Mo na gid ni. Kita jud kog signage. Wow. Mangi ma. Wala sing aneng dalan. Tuyok na tali matag ulod. Ano na to? Ayan, road guys. Nalipong na ko. Break. Break, sir. Nastimple lang CR. Hindi mo ma. Hello po man, ngayon. Tawag na or kaya si Papa guys. Hello po man. Kami
mamahaw sa Jollibee. Murog na ko. Ay, ilang pa sa gawas pinay? Extra tables and chairs. In fair. Ano ko, 450 mo ng basin sa iyong bonus na. Order ba yung pila? 1-4, di ba? Ito lang, magkaya na kami. Siguro bigay ko mga basta bigay ko mo. Carlos na, ang panalang road is magpangita. Hi everyone. So nanami sa Don Carlos, and I think we're staying at Pillow Inn, I don't know, or Pillow Suites. And nuggets lagi provider guys, cause I was skeptical kay basin bitaw nga like I don't know, dili sure nga naay room or unya pa naay room. And I wasn't sure kung madala ba na ko sila magpapa, makatulog ba sila diri. But then, the room is sakto lang. Sakto lang siya guys. And na siya aircon. Let me show you. Na siya vanity. Green flag. There's an aircon. And here's the bed. 2 single beds. Amo na lang na siya itapad later para ano dako. And then, TV. Outlets. Good, good. I don't know what's inside that thing. Wait, ako okay. Where I can hang my clothes. Ito i-check ang CR, guys. Oh, it's okay. Napoy outlet. Good. Kalibangon pa dyan. So, yes. Gusto kay ko muna. O gusto kay ko butabang ugo as mga gamit there. I'm so haggard. And then naa ang organizer, director, and everything. The production team na sa ubos. So, I told mama and papa sila na lang. So, that's pretty much it. Guys, na siya amenity kit. Dua ka book and then one roll of tissue and then 2 towels. Perfect! Thank you so much, Sai Productions or C Productions. And to Sir Maki also. Yay, nice soap. Soap and shampoo pwede. Man ko need maligo, di ba? Di ko need maligo. May food sa ubos. Wala guys, ang pillows. Ang daming pagkaonan. Carinderia. Park guys. So nice. So muna na amphitheater. Sa dara ang bongga ka na late. Nag-sound check na dahil sila guys. Banto gilit na Dito na ako matawagan ni Sir Maki. Dito sa gatubag. So diya ni sa amphitheater di. Oh, ano siya? Amphitheater daw. Ngaon, tapos pagbalik na ako. Mag-prepare na rin. Mama, papa. Hoy. Nabalong mo ako. Nabalo guys. Pang aesthetic purpose to siya. Guys, I don't promote on gambling. Pero akong papa kaya nagpa-Gcash kay mag-scatter daw kuno siya. Sige na lang kay.
Dagan kay siya gi-sacrifice para ihatod iyahang uni ka iha dari. So mag-makeup na ko kay it's already 2:30 something and 6 ang call time and I take so much long pag mag-get ready ko. So let's go. Guys, hair by mama, makeup by me. Ulit na lang ni sa call time for dinner, which is 6 p.m. Marag 5:40 na ata or 5:50. But prepared naman ko. No need to worry. See you later. Ito akong jewelry, guys. Ay, real gold from Icelim. Ay, Shopee din eh, guys. Guys, namumugo sa amin. Tawang. Si mama, ay 7-Eleven na na. So, anak ko. Kabantay doon lang sa amin balik. Dito sa Poblacion Coffee Shop and food was kabalo mo sa kay sa tito matulog. Okay, mata ko kay 4 then diretso dami NMMC and then maka 6 ay 5 day 5 or 6 na 6 na namin sa NMMC pati mo amin nakakadayon ang kitawo then ani stop ang mila lula then pagka 7 kaya hindi na din mi dali tapos na 10 ay 11 10:30, 11 almost. something like that. Nag-rest kami kadali ko. Diyo ko patulog guys. Ginoon kasi ang volume sa cellphone ko papa. Yes, sir. May karoon. Pero good thing. We're 2 hours na ang show since Lao siya. And we were briefed na ang lowest na may hatang is 80. 80 ang may hatang and then highest is 95. Okay, basig ma-question bitaw. They want a fair, fair competition and fair judging. Judge is Binibining Silka Northern Mindanao, Miss Fia Shara Masangkay. Beautiful in my eyes. And congratulations to all our winners! Truly what a night it has been! Una ni siya ang moment of truth. Nakabalik na tuod ko. Upo lagi no. Sino wala sulod? Sino ka wala may sulod? Totoo siya! Basta ko na ako! Mama, ay panggas. Ang binatanan. Oh, tagayin mong panglaan. Nanay yung panglaan ko. Kini, panggas. Kini pangbayad sa iPad! panggasolina o pang-iPad. Ang matabi. Ang mata sa ganda. So before ending the video, here's a video of my cat drinking from my glass of water. Nabis ka na siya bowl of water dami sa among kwarto. So anyway guys, I hope you enjoyed this video and I see you on my next vlog.